Ayaw, parehas ba? Ayaw, Justy. Okay, game to of the undercard. Without sa game 1 ang team Lania Diso, Hapon o Erne. Parehas. Kini game to na sa ato ang undercard. Sa atong bakbakan diriya sa Center na Alad, City of Naga. And thank you so much to our sponsors of this undercard. These are the following: Boss Jipuni Alperis, Boss Dinis Manilag, o si Boss GR Basalo. Thank you mga boss. Pwede nga musab, di maniliga. Pero okay masapol. Walang kinatatakutan si Hapon. Si Hapon hindi natakot. Okay. Batman is being replaced by Dukir. 1-0 na. Hapon serving para Dus. Ernie. To Dukir. Ernie again. Abog. Yay, namukha na sa bog. Yay. Just stay. Right. Out of the box. 2-0 na. 2-0. Service Hapon. Shout out ni Bus Rinan Magbubat diha sa Series Bus Terminal Simala Sibunga. Shout out sa di Bus Rinanti Isigera. Iyay ka. Ora. Umirin is good coming from Ernie Basalan. Malinis ang patama ni Ernie. 4-0 na mga birds. Service Hapon. Ayay ka. Inside. Side out. Bola sa Team Karkar. Shout out tayo ni Ma'am Angeline o ni Boss Ryan sa Team Karkar. Iyay ka! Hindi umabot ang tira ni Hapon. Ono, 4 na. This bakbakan is organized and promoted by Boss Rontox Choi and assisted by Ernie Basalan. Tuara. Trapo. Out ball. Stay. 2-4 na. 2-4. Gusto na ko no. Just stay. Service Abog. Erne. Yay ka. Just stay. Out of the box. Just stay. 4-2 sa katong score. Servisyo Diso. Kayo, di ba bungkag? Glenn. Stay. Within striking distance Hapon. Pasok ba kaibigan? Pasok. 5. 5-2. Servisyo Diso. Green struggling. Sugal ka wala. Like sugal. Point size 2. 4 point lead in favor of Team Hapon. Ernie and Diso. Laban Team Karkar. Ipanalo nyo itong game to. Glenn. Tiyay, Dukir. Okay. Saktan mo. Putukan mo. Yun o. Size 2 mga birds sa katong skora. Size 2. Service yung Glenn. Glenn again. Karkar on the offensive. Wasak ang Team Diso Hapon Erne. Ilan na daw? 3. Size. Yay ka. Ito sa inyo. Bang! Hawat pas kang manang. 4 size. The lead is cut down. 2. O sana lang yun. 5 size. Service yung game para igualis.
Dokir, wala, namughanan. Iyay ka, gitigbas ni Dokir. Pero sumablay, gipukot ang bola. Size 5 mga Barsa, size 5. Ano, mga ingay pa comment? Bisa dire. Bisa dire. Kaya nagibunga lagi. Banguli na. Servisyo Erne. Glenn. To Erne. Iyay, babag si Dokir. City, 5 na. Ata lamang ata. Servisyo Erne. Glenn. Iyay kanya, bang! 3-shot combination coming from Glenn. 4 shot. Glenn again. Yay! Impas. Impas na ng utang. Double single. City 5 ha, City 5. Servisyo Dokir. Police good. Ha? Abog, bang! Dapag yun. Hindi, tagod-tagod na. Duha na ka mo. Kaya sa condition. Mumpukay din Spigas. Kaya sa condition. Side out. Condition ba? City 5 ha, City 5. Here comes Sapon, the pride of the Lagit. Glenn. Laras, liwat. Parok. Yay. Right. Bugha. Pang. Buyukan yung saktong Glenn. Inside. Murang dipintik yun. 8-5 ha, 8-5. Service Hapon. Dokir, Hapon. Glenn. Abog. Pour it on. Bring it. Yun o. Tuwara. Bola sa Team Karkar. Sa double na play. Kung sa ba, dos. Kung dos sa double to. Tikoy. Kuya mo to. Servisyo Green. Boyser. Dokir. Dokir and Glenn. Double barrel attack. Glenn. Awag la. Ibuy Erne. Ye ko ba Erne? Glenn. Ball si Tiso. Size 8. Kini para City. Dokir. Abog, iyay ka. Away from home. City 8. Para Igualis. Iyay abog. Bugha. Wara. Ito pa. Pauwan ang Team Karkar. Nagpauwan o bula. Gilumsan ang Team Lani Erne. Hapon o Didiso. 8 Igualis na mga words. Last four. We have a ball game. Tie score. Kapit kamay. When 9. 8 na. Last 3. The momentum has shifted to Team Karkar. Diyan na rin ang momentum. Umarangkada na Team Karkar. Last 3, kini para Gis. Abog nakatupod. Good item. Gis 8. Last 2. Para bawas ang Team Karkar na niya kay PLD sila game 1. Diso, let it fly. Abog on the attack. Giba. Ang bumangga, giba. 11. 8. Last ball ng Team Karkar. Nahigmata na ang Team Karkar. Kini para Daug. Erne. Pugong niya. Team Hapon. Yay ka. My goodness. La. Yay, wow!
Kuha kaya po no? Lah! Kinsa kay mabikilan eh. Bingo giniron. Bingo na! Wow! Ang ganda ng pagkagawa ni LB Basalan, the pride of Sutun. Pandan. City of Naga. Yay ka! Yay ka! Bang! Walis! Nice defense coming from Hapon. Sugar ba ito eh? Kanuos kong gula. Servisyo abog! Para daw! Iyay! Waka sakay motor, waka sakay kinmak si abog. 8-11 ang atong score. Kini para Noemi. Dakong disgrasya ni. Pag di ni maudaog sa Team Karkar. Pang! Diso! Laban! Ito, gira na! Outball! Shoutout tayo ni Boss Felix Sismar in attendance sa itong pagbakan. Servisyo para daw tapos na. Kuha pa. Hail Mary shot. La! Bang! Kaon pa. Wow! Ganda ng ending. Out yun. Minaw kang Team Karkar sa game to. Coming up next, Game 3 decision.